जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान और मैं उमर अब्बासी हूँ। और तीनों हज़रात एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि एक पोलियो के मर्ज का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद एक अहम चीज़ ये है कि ये पहला सर्वाइवर भी है और साथ ही साथ बाइकर भी है। पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है वो दिखा रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो भी पाकिस्तान में एक उर्फ है, आम है कि माजूर शख्स घर में होता है, बोझ होता है, काम कुछ नहीं कर सकता, कैसे ख्याल आया, क्या मोटिवेशन थी? बस इसी ख्याल को तब्दील करने के लिए जो है ये ख्याल आया कि यार जो लोग ये समझते हैं कि माजूरी अगर हो गई है या माजूर अफराद ये समझते हैं कि हमें माजूरी हो गई है तो लोग हमें पता नहीं क्या कहेंगे, बाहर निकलेंगे कुछ काम करेंगे, और ये होता भी है इस माशरे के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दर्दनाक अलमिया हमारे लिए होता है कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं वहाँ पर जिस तरीके से माजूर अफराद की, अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि मरदमशुमारी के अंदर जहाँ पे माजूर अफराद का एक खाना ही नहीं होता तो उस सोसाइटी के अंदर उसका वजूद कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसी सोच को लेकर निकलते हैं कि यार जो लोग ये समझते हैं कम से कम हम कुछ ऐसा करें कि उनकी सोच को बदल सकें कि कोई भी चीज़ जो है वो नाकाम नहीं है। और अगर क्या समझते हैं आप कि कोई शख्स मजदूरी का शिकार है तो वो कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी हुई हैं और इसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं जो कि एक आम नॉर्मल पर्सन के बस की बात भी नहीं है। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। मुझे इसी सवाल के साथ एक और सवाल अटैच करूंगा कि मोटिवेशन क्या है? क्या कोई ऐसा लम्हा आया जिसमें आपने सोचा कि अब जो है माजूरी की हथकड़ियों को तोड़ देना है और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना है और खासकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है? मोटिवेशन ये मुआशरा है, क्योंकि ये मुआशरा ही हमें सिखाता है कि हम क्या है। इवन के मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने पोलियो से जब सरवाइव करके चलना शुरू किया कराची के सहारे, तो मैं जब जिम में जाना शुरू किया तो मुझे जिम में कोई एडमिशन नहीं देता था, हुटिंग होती थी, मजाक होता था, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ उस चीज़ को पकड़ा कि यार ये ऐसा क्यों है। हम वो कौम है कि हम पढ़े लिखे होकर भी जाहिल है। यहाँ पे PhD करने का, मास्टर्स करने का कोई फायदा नहीं है कि जब आप इंसानियत में फ़र्क ही नहीं कर सकते। जब आप इंसानियत को एक ही पैमाने से नापेंगे कि हम नॉर्मल हैं और ये डिसेबल है और ये इस माशरे का हिस्सा ही नहीं है, दुख होता है। एक शाऊर रखने वाला इंसान जो खुद को मुसलमान कहता है, जो खुद जिसको पता भी है कि अल्लाह की मखलूक सब बराबर है, सब इंसान बराबर है, किसी को किसी के ऊपर बर्तरी हासिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मजाक उड़ाया जाता है, हुटिंग की जाती है, तरह तरह के नाम डाले जाते हैं। तो इस मुआशरे की सोच ने ये सोच पैदा की कि यार ऐसे तो मर जाना बेहतर है, लेकिन क्यों मरें हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इस मुआशरे को करके दिखाएं कि जो तुम सोचते हो वो गलत है। हम ये हैं, अगर अल्लाह ने हमसे कुछ लिया है ना तो उसके मुतबादिल हमें वो सलाहियतें भी दी हैं अल्लाह पाक ने कि जो आप लोगों के पास नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद जो है 20 मरतबा पाकिस्तान का नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन बना, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, गोल्ड मेडल दिलवाया, और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, हर तरह से के जो है अवार्ड्स वो मिले। पाकिस्तान का पहला पोलियो सर्वाइवर, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बाइकर भी बना। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताइएगा, आपने कराची और सिंध से होते हुए लाहौर और अब रावलपिंडी पहुंच चुके हैं, तकरीबन इस्लामाबाद की हदूद में है, तो ये सफ़र कैसा रहा और इस सफ़र की कोई ख़ास बात? इस सफ़र की ख़ास बात ये है कि ये सफ़र अपने शोहदा को और अपनी फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपने तमाम माजूर अफराद की जानिब से पूरे मुल्क की ये नेशनल राइड है। और इसमें कराची बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के घर से और उनके मज़ार के ऊपर हाज़िरी देते हुए सिंध की तमाम हिस्टोरिकल साइट्स को विज़िट करते हुए, पंजाब से फिर विज़िट करते हुए लाहौर, इस्लामाबाद, फिर यहाँ से तुरखम बॉर्डर, पेशावर, मर्दान, ये सारा करते हुए इस्लामाबाद पहुँचा, अभी कश्मीर और गिलगित। तो मकसद सिर्फ यही है, मोटिवेशन जो है, चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिसमें सबसे बढ़कर जिसने मेरी रहनुमाई की, मेरे मेंटोर भी हैं इब्रार हुसैन,
جو کہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ٹورزم کے اندر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو ان سے بہت کچھ سیکھا اور ان کی گائیڈ لائن کے اوپر چلے. اور یہ ایک نیشنل رائڈ، کیونکہ میں خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایک ورلڈ ریکارڈ بنانے کے اوپر جا رہا ہوں، جس کا پوری دنیا کے اندر سفر ہوگا موٹر سائیکل کے اوپر کسی بھی پولیو سروائیور کی جانب سے. یہ خواتین حضرات ہمارے ہیرو ہیں جو کہ سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا بھر میں پاکستان کا دکھا رہے ہیں. اچھا بائک کے بارے میں بتائیے گا، بائک کیسے لی، تیار کیسے کی، یہ سفر کیسا تھا، ایک دم سے جو ہے وہ خیال کیسے آیا کہ یار بائک لینی ہے اور اب نکل پڑنا ہے؟ میرے پاس بائک نہیں تھی، یہ کچھ جاننے والے تھے تو انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ کو اگر بائک دیں تو کیا کریں گے. میں نے کہا بائک دیں پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ جب انہوں نے مجھے بائک لے کر دی یہ والی، تو میں نے اس کے ساتھ سائڈوں پر 2 ویل لگوائے اور ویل لگوا کر تو میں بھاولپور سے خنجراب ٹاپ پر پہنچنے والا 3 ویل بائک کے اوپر پہلا اسپیشل پرسن تھا. تو جب میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی آپ نے مجھے بائک دی ہے، یہ میں نے کر کے دکھا دیا. وہ اتنا ماشاءاللہ سے ایکسائٹیڈ ہوئے. اور یہ بائک میں نے خود تیار کروائی ہے اپنی ڈسیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور سفر کے اندر جی مشکلات بہت آتی ہیں. ایک عام پرسن کو بہت مشکل آتی ہے بائک کے پہ سفر کرنے کے لیے، لیکن پولیو پر سروائیور کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، پولیو پرسنز کا، کہ ہمارا جو امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اسٹل اتنی دیر بائک کے اوپر بیٹھنا، خود کو مینیج کرنا، خود کو ہینڈل کرنا بہت ٹف ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ کہ اسپورٹس اور اپنی جو ایک ایکسرسائز ہے وہ کام آتی ہے. سفر میں اگر کوئی مشکلات آتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مشکلات زندگی کا حسن ہے. مشکلات آپ کو مضبوط بناتی ہیں. مشکلات نہ ہو تو زندگی بے رونق سی ہے. مشکلات نہ ہو تو زندگی بے رونق سی ہے. ہزاروں کی تعداد میں معذور افراد پاکستان میں ہیں جو جنہیں بڑی معذرت کے ساتھ بھیک منگے کہا جائے تو مناسب ہوگا. ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے بھیک منگا کوئی بھی نہیں ہوتا. پاکستان کی جو ایک معاشرے کے اندر جو سوچ بن چکی ہے کہ جہاں پر ایک میڈل لینے والا در بدر پھرتا ہے، لیکن ایک ڈانس کرنے والا راتوں رات وائرل ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا یہ دکھ ہوتا ہے کہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہم باہر بہت مہذب بنتے ہیں، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہوتا، لیکن خدا کے لیے جو ہے ایسے جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو بدلیں. خدا را اسپیشل پرسنس کو بھی اس سوسائٹی کے اندر وہی مقام ملنا چاہیے جو کہ ایک عام انسان کے لیے ہے. اور اسپیشل پرسنس کے نام میں یہی پیغام دوں گا کہ کبھی بھی خود کو کمتر مت سمجھیے گا. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اسپیشل پرسنز ہیں وہ اگر اپنی صلاحیتیں پہچان لیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.